भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरां मल्लिकां मालालङ्कृतकुण्डलाप्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ कुमारी शिवाराधना तत्पराख्यो दशमोत्सवः। भक्त सज्जन, अस्तिसम्म हामीले 9 अध्यायको पाठलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। अब 10औं अध्यायमा प्रवेश गर्दछौँ। नारद उवाच किं विचार्य बृहद्धामा परमकोपनो मुनि अब्रवीत् ऋषिकन्यां तां तन्मे ब्रूहि तपोनिधे सुतोवाच। नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच बदरीपति दुर्वासो वचनं गुह्यं सर्वेषां हितकृत् द्विजा। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं मुनिना तदा मेधावितनया दुःखमपनेतुं कृपालुना। दुर्वासा उवाच शृणु सुन्दरी वक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् आख्येयं नैव कस्यापि त्वदर्थं तु विचारितं न विस्तरं कथिष्यामि। समासेन ब्रवीमिते इतस्तृतीयसुभगे मासस्तु पुरुषोत्तम तस्मिन्नास्तो नरस्तीर्थे मुच्यते भ्रूणहत्यया एतत्तुल्यो न कोऽप्यन्य कार्तीकादिषु सुन्दरीः सर्वे मासास्तथा पक्षा पर्वाण्यन्यापि यानि च पुरुषोत्तममासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं साधनानि समस्तानि निगमोक्तानि यानि च मासस्यैतस्य नार्हन्ति कलामपि च षोडशीं। द्वादशाब्दसहस्राणि गङ्गास्नानेन यत्फलं गोदावरी सकृत्स्नानाद् यत्फलं सिंहगे गुरौ तदेव फलमाप्नोति मासे वै पुरुषोत्तमे सकृत्सुस्नानमात्रेण यत्र कुत्रापि सुन्दरी। श्रीकृष्णवल्लभो मासो नाम्ना च पुरुषोत्तम तस्मिन् संसेविते बाले सर्वं भवति वाञ्छितं तस्मान्निसेवया सुत्वं मासं तं पुरुषोत्तमं मयापि सेव्यते सोऽयं पुरुषोत्तमवन्मुदा। एकदा भस्मसात् कर्तुं मम्बरी संकृता मया मुक्ता कृत्या तदा बाले सुनाभं हरिणा ज्वलत् मामेव भस्मसात् कर्तुं तदानीं प्रेरितं मयि पुरुषोत्तमव्रता देव तच्चक्रं सौम्यवर्ततः त्रैलोक्यं भस्मसात् कर्तुं समर्थं तच्च सुन्दरी मया किञ्चित्करं जातं तदा मे विस्मयोऽभवत् तस्माद् भजस्व सुभगे मिश्रन्तं पुरुषोत्तमम् इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलो वीरराममुने सुतां श्रीकृष्ण उवाच। दुर्वासो वचनं श्रुत्वा बालामूढधिया वदत् भाविनां प्रेरिता राजन् सूया प्रेरिता सतीः दुर्वाससं मुनिश्रेष्ठं मनसि क्रोधसंयुता। बालोवाच न मह्यं रोचते ब्रह्मन् यदुक्तं भवता मुने कथं घातयो मासा किञ्चित् करतां गता कथं कार्तीकमासं त्वन्नूनं वदसि तद्वद। वैशाखसेवित किं वा न दास्याति सुखामितं सदाशिवादयो देवा फलदा किं न सेविता। अथवा भुवि मार्तण्डो देव प्रत्यक्षदर्शन स किं न दाता कामानां देवी च जगदम्बिका। गणेशसेवित किं वा न संयच्छति कामितं व्यतिपातादिकान् योगान् देवान् सर्वादिकानपि सर्वानुलङ्घ्य वदस्तत्र। तत्र किं ते न जायते अयं तु मलिनो मास सर्वकर्म विगर्हित
असुर्य संक्रम श्रेष्ठ क्रियते च कथं मुने वेदाहं सर्वदुःखानां पारदं श्रीहरिं परं नान्यं पश्यामि भूदेव चिन्तयन्ति दिवानिशं रामाद्वा जानकी जाने शङ्करात् पार्वतीपदेः नान्य कोऽपि महान् देवो यो मे दुःखं व्यपोहति तान् विहाय विपेन्द्र कथं तस्तौषि मलं मुने एवं मुक्तिं विप्रपुत्र्या श्रुत्वा सक्रोधनो मुनि जाज्वल्यमानो वपुषा क्रोधसंरक्तलोचन तथापि न शशापोपयीनां मित्रजां कृपयान्वित मूढेयं नैव जानाति हिताहितमपूर्णधिः पुरुषोत्तमाहात्म्यं दुर्गेयं विदुषामपि किमु ताल्पधियां पुंसां कुमारीणां विशेषतः पितृहीना कुमारीयं बाला दुःखाग्निवर्जिता अतीवोग्रतरं शापं मदीयं सहते कथम् इत्येवं कृपया क्रोधं संजहार मनस्थितं स्वस्थो भूत्वा मुनिप्राह तां बालामतिविह्वलम् अहो बालेन दुर्वासा ऊचु अहो बालेन मे कोपो मित्रजे त्वयि कश्चन यत् मे मनसि निर्भाग्ये कथा रुचि तथा कुरु अपरं श्रूयतां बाले भविष्यं किञ्चिदुच्यते पुरुषोत्तमासस्य यत्त्वया नारद कृतः सर्वदा सफलं तत्फलं भावि इह वा परजन्मनि अतः परं गमिष्यामि नारायणालयम् यत् न च सपता मया भीरुमन्मित्रं ते पिता यत हिताहितं न जानासि बालभावाच्छुभाशुभं स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि मास्तु कालात्ययो मम अशुभं वा शुभं भावि शक्यते लगितुं कथम् इत्युरुदीर्य जगामाशुः तामसो मुनि श्रीकृष्णवाच तत्क्षणं श्रीनिष्प्रभासा भूतपुरुषोत्तम महेलया बिमृश्य सुचिरं कालं तत्कालफलदं शिवम् आराधयामि देवेशं तपसा पार्वतीपतिमिति निश्चित्य मनसा मेधावी तनया नृपदुष्करं ततपकर्तुं येष स्वाश्रमस्थिताः सुतो आज आर्ये आर्षे प्रबलमुनेर्वचो विनिन्द्य प्रोद्युक्तान्धकरीपुषे वने वनेष्वे लक्ष्मीशं बहुलफलप्रदं विहाय सावित्रीपतिमपि तादृशं निरस्य जय जय श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे कुमारी शिवाराधनादियोगो नाम दशमोत्सवः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद।